Good day mga lods. Karon dayang adlaw magpasingot data. Uta na mo asa ang bike atos ang gihangir ginalanganin ta sa oras. Diri ra ta nag exercise diri sa may Cordoba nga access road padung sa Sisilix. Ganahan ko diri kay dili pa kayo samok ba. Nya kuan sad medyo lapad sad ang joginganan nya daghan sang katan-aw nato kay daghan man sa ning mga kuan diri mag-jogging, na mag-bike diri, narasay mag-exercise. Medyo taas-taas gid ning atong gilatos gid kay kuan man ni siya kanang hapit 3 kilometers ni siya pero dili kanang 3 kilometers wala nato na gisubay. Layo na kay tanan. Nagtuyok lang ta ba kay kuan para sington pero karang adlaw sad duyog sang panahon kay medyo landong sad ba. Pero isingot gid ta. Tuyok-tuyok gid ta. Salamat.